Ayan. Nako, mga nakabilis. Siyempre. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Surprise. Pinaghandaan talaga namin tong araw na to. Wala ka preparation. Thank you, thank you. Salamat po. Thank you, thank you. Hello po, ma'am. Salamat, salamat, salamat. Parang ano na ako nito ah. Parang senador na. Ganun. Future Senator. Yes! Very fine. I'm energized by you. Salamat po, salamat. Wow, yes! Ang Di dami ba? po. Oh my goodness. Surprise. Preparation surprise. Wala mo na. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Hello, everyone. Kakantahan muna tayo natin, Gary. Okay. Kaya habang nagkikipag-shake hands si Ate Mel sa mga panauhin na handugan ko muna ngayon ng awitin.